जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक फूडी एसके सुबना चैनल को स्वागत जनाउची। आज आम बनैबा पाचला पणस रे स्वादिष्ट रेसिपी पूरा सहसल ऊपर बनैबा। आम ए रेसिपीटा केमती बनाउची प्रथम शेष पर्यंत देखंतु। आपण मन भल लागिले मते कमेंट माध्यम जणाइबे। चलंतु आम रेसिपी आरंभ करबा। रेसिपी पई मो नै जाइची देखंतु अरुआ चावल चूना ये 500 ग्राम चावल पकई मुझे चूना बनई देपर पणस नहीं जाइए। पणस आम चूना जी नवा सी आवश्यक आम ये पणस नहीं जावा। ये निहाती हम 15-20 फुट फुट हम आम नहीं जावा। कोरा नड़िया गोलमरीच गुजराती अदा सब रेडी कर चलते आम बनइबा। देखो मो पणस जेहेतु नहीं आम आगे कौन कर पणस मंजी तक सब एमती बाहर करदे। जिते सब मंजी अच्छी आर सब मंजी तक एमती बाहर करदे। मंजी सब एमती गोटी गोटी गिरी जिते सब पणस फुट अच्छी तार सब मंजी आम एमती बाहर करदे। देखो मु पणस सब फुट बाहर करदेली से देखो तार मंजी आम पणस कौन करवा है गोटे नहीं जा ग्राइंडर जार नहीं गली तादे आम कौन करवा पणस जो छड़े नहीं मंजी ताको नहीं जावा। एमती सबुतक नहीं अल्प टे पानी नहीं आपण मैंने सेमती ग्राइंडर कर पानी देले कौन हम ना से प्लेन हो अल्प टे पानी देंगे चलतु ग्राइंडर कर आनवा। ग्राइंडर कले आनली आम देखा देखो कमी पूरा प्लेन हो जाए। आम गोटे पात्र को बाहर कर आनवा। देखो मु कंसार पीदेली आम आदर फुट जो बाहर करवा मंजीटा से आम कौन करवा तार धला अंशटा अच्छी से धला अंशटा बाहर करदा कहीं से धला अंशटा खाइले पेट खराब हम से धला अंशटा बाहर करके आम कौन करवा ग्राइंडर करवा। देखो मु ग्राइंडर करदेली आम गोल दबा। देखो फन फन बाजुची एमती आम 2 मिनट पर्यंत जब बड़ी फेणा है सेमती आम फेणे दबा। देखो हो गला आम चलतु बनइबा। चुली लगेबा चुली लगे कड़े बसईदेली आम कड़े कौन करवा ग्लास पानी पी दबा। पानी की फुटवा को दबा। पानी फुटेगा मुझे नहीं 500 ग्राम चावल को 250 ग्राम गुड़ नहीं पणस पड़ो पणस जो मीठा से 250 ग्राम गुड़ नहीं। आपण चाहिए जब मीठा अधिका खाते तो 300 ग्राम गुड़ नहीं पारती अधिका मीठा हेल्ले भी भल स्वादिष्ट लगे। आम कौन कर गुड़ पकईदबा पानी रे एमती आम सब तो गुड़ पकईद कहीं गुड़टा पूरा लगी जाए ना से बाहर कष्ट होमती आम सबुतक बाहर कर पकईदबा। गुड़ मु पकईली गुड़टा पानी भितर मिसवा को दबा। तो गुड़ पड़ता से फुटलानी आम तादे कौन कर नड़िया कोरा पकईबा। आग नड़िया कोरा गोटे अदा मु खंडे छेची जाइली पकईबा। तेजपत्र गोलमरीच आ गुजराती गोलमरीच 10-12टा छेची टे रागुआ रागुआ हेल्ले भल स्वादिष्ट लगे से गुजराती एमती आम सबुतक पकईदबा। आम लुण पकईबा अध चामच उपरू टे मु जो पणस ग्राइंडर करी ना से पणस को आम पकईदबा। पकईकि आम नुआ प्रकार चलेबा भल कर आम पानी फुटा दबा। तापर आम नड़िया पाती पकईबा काजू खिसमिस पकईबा। आपण मैंने भाजी भी पारती न भाजिले भी चलो। तापर आम गुआ घी आम पकईदबा चामचे। आपण मैंने गुआ घी भल पाने ताले खाइबा को ताले आपण मैंने रिफाइन तेल पकई पाते ना डालमा घी भी पकई पारती। सब फुटिलाली सब कि पानी के फुटुची सब भी हो गला। देखो सब आम तादे कौन कर जो चाउल चूना बनई थे चाउल चूना को आम अल्प अल्प कर एमती छिंचिक पकईबा। कहीं मुंडा अंश कहीं मो घरे धोईक ग्राइंडर कर कल खेसा भी चूना नहीं पारती। एमती आम सबुतक चूना पकईकी मझे एमती चारिआडे इन करदा मझे एमती खेलईदबा। खेलते कौन हम ना चूनाटा भटे सीझीज। देखो हम एमती करदे जेहेतु देखो पूरा भी भीतर भी पूरा सीझीगला चूना तक चारिआडे आम एकाठी करदबा। एकाठी कर भल कर जंती दबा जमी पूरा सीझीज चूनाटा आर पानीटा पूरा भल कि सुखा दबा।
ପାଚିଲା ପଣସରେ ମୁଁ ଆଜି ପୋଡ ପିଠା ବନାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ବନାଉଛି ରେସିପିଟାକୁ ତମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ସହଜ ଉପାୟରେ ବନାଉଛି। ଆର ଭଲ କରି ପାଣିଟା ଆମେ ଶୁଖିବାକୁ ଦବା, ଭଲ କରି ଜନ୍ତି ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜନ୍ତି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ କଣ କରିବା, ଆକୁ ଥଣ୍ଡା ହବାକୁ ଦବା। କରେଇଟା କଣ କରିବା, ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦବା। ଜନ୍ତା ଟାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଦବା। ମୁଁ କରେଇ ନେଇଯାଇଛି। ଆମେ କରେଇରେ କଣ କରିବା, ଟିକେ ଘିଅ ମାରିଦବା ଚାରିଆଡେ। ଏମିତି ଭଲ କରି ଆମେ ଘିଅ ମାରିଦବା। କଣ କରିବା, କଦଳୀ ପତ୍ର ରଖିଦବା। ଟିକେ ମୋଟା କରି କଦଳୀ ପତ୍ର ଦବା, ଯେମିତି ପୋଡିବନି ପିଠା ଏତେ। ଏମିତି 2-3ଟା ପତ୍ର ଏମିତି ଭଲ କରି ଦେଇଦବା। ତାପରେ କଣ କରିବା, ଏଇ ପତ୍ର ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଘିଅ ମାରିଦବା। ସେମିତି ଚାମଚ ଘିଅ ମାରିଦବା ପତ୍ରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ରରେ ଭଲ କରି ମାରି ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ଦନ୍ତୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ କଣ କରିବା, ଏ ଜନ୍ତୁଣିକି ଆମେ ଏ କଡେଇ ଉପରକୁ ଏମିତି ନୂଆ ଖରିକା ପିଠା ଖରିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ସବୁତକ ଏ ଯୋଉ କଡେଇ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିବା। ଯୋଉ ପତ୍ର ପଡିଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଯନ୍ତଣୀ ଯାକ ସବୁ ପକେଇଦେଲି। ଆମେ ହାତରେ କଣ କରିବା, ଏମିତି ସାଇଜ କରିଦବା। ଟିକେ ପାଣି ହାତ ହେଇକି ଏମିତି ଆମେ ଚାରିକର ଯାକ ସାଇଜ କରିଦବା। ତାପରେ କଣ କରିବା, ତା ଦେହରେ ଘିଅ ମାରିଦବା। ଘିଅ ଏମିତି ଚାମଚେ ଏମିତି ଚାରିଆଡେ ମାରିକିରି ଆମେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାଇଜ କରିଦବା ଭଲ କରି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସାଇଜ ଭାଗରେ କରିଦେଲେ ଉପରଟା ପୁରା ପ୍ଲେନ କରିଦବା। ଯେହେତୁ ଟିକେ ଗରମ ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ମାନେ ପାଣି ହାତ କରିକି ଆଗ ପ୍ଲେନ କରିଦେବେ, ତାପରେ ପଛରେ ଘିଅ ମାରିଲେ ଚଳିବ। ମୁଁ ସାଇଜ ଭାବରେ ପୁରା ପ୍ଲେନ କରିଦେଲି, ଗୋଲ କରିଦେଲି। ଆମେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଟେ ରଖିଦବା। କଦଳୀ ପତ୍ର ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା, ଏମିତି ସାଇଜ କରି ଆମେ ରଖିଦବା। ଏମିତି ଅଳ୍ପ କେମିତି ଚିରିକିରି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି ପକେଇଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ଆମେ କଣ କରିବା, କରେଇକି ଚୁଲିରେ ବସେଇଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଭରଟେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଘୋରେଇ ଦବା। ନିହାତି 40 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରଖିଦବା। ଜାଳ ଟିକେ କମ ଦବା, ଜାଳ ଟିକେ ଜୋର ଦବାନି, କାହିଁକିନା ପୋଡିଯିବ। ଅଳ୍ପ ଜାଳରେ ସିଝିଯିବ। ପିଠା ବସିବା ମୁଁ 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା ମୁଁ 40 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କରିଥିଲି। 20 ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଘୋଡଣୀଟା କାଢିଦବା। ଆ ଉପରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆଗରେ ଘଷି ନିଆଁ ନା ଆ ଉପରେ ନଦୀ ଦବା। ମୁଁ ଘଷି ନିଆଁ ଏମିତି ନଦୀ ଦେଲି, କାହିଁକିନା ଉପର ସମାନ ଭାବରେ ପୋଡ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଘଷି ନିଆଁ ନଦେଲେ ନା ସେ ପିଠାଟା ଭଲ ବାସ୍ନା ଛାଡିବ, ଭଲ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯଦି ଘଷି ନିଆଁ ନ ନଦିବେ ତାହେଲେ ପିଠାଟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଲଉଟେଇ ଦେବେ। ଲଉଟେଇ ଦେଲେ କଣ ହବ, ସମାନ ଭାବରେ ପୋଡ ହବ। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଆମେ ଚୁଲି କଣ କରିବା, ଆଉ ଜାଳ ଦବାନି। ରଡ ନିଆଁ ଯେହେତୁ ଅଛି, ସେମିତି ଆମେ ବସେଇ ଦବା। ସେଥିରେ ପୋଡ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 40 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ପିଠା ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ କଣ କରିବା, କରେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୋଡିଗଲାଣି କରେଇ ଭିତରେ। ଏମିତି ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆଉ ପାଉଁଶ ତକ ବାହାର କରିଦବା। ଆଉ କରେଇକି କଣ କରିବା, ତଳକୁ କାଢି ଆଣିବା। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଟିକେ ପାଉଁଶ କାଢିବା, କାହିଁକିନା ନିଆଁ ଅଛି ନା ସେଥିପାଇଁ। ପିଠା ମୁଁ ପାଉଁଶ ତକ କାଢିଦେଲି। ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡ ପଡିଛି ନା, ଆକୁ ଭଲ କରି ଆମେ ଝାଡିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୋଡ ପୋଡ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭାଗରେ ବଢିଆ ଭାଗରେ ପୋଡ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ନାଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ କଣ କରିବା, ଜବର ମତେ ଗରମ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହବାକୁ ଦବା। ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଝାଡି ଦେଲି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ପିସ୍ ପିସ୍ କାଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ କଣ କରିବା, ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟିଦବା। ଖଣ୍ଡେ ଫିସ୍ କାଟିକିରି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲା ପାଚିଲା ପଣସରେ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ପୋଡ ପିଠା। ପୁରା ସହଜ ସ୍ୱଳ୍ପରେ ବନା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖଉଛି, କେମିତି ନରମ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ଦାଗ ଲାଗିଛି, କାହିଁକିନା ଘଷି ନିଆଁରେ ପୋଡା ହେଇଛି ନା, ତାର ଯୋଉ ବାସ୍ନା ଟା ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। କେମିତି ନରମ ହେଇଛି, ଆଦେହରେ ନଡିଆ ବି ସରି ପଡିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ ପାଚିଲା ପଣସରେ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ପୋଡ ପିଠା। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ସେୟାର ବି ବହୁତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରହୁଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ସହଜ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।